Grabe mga umpokers na to dre sa Azucena, Barili Sibao. Aglaliman ka na oh. Atong idol oh. Atong idol. Men idol. Bye. Biyag tope bye. Naramay ni comment ba? Grabe mo mag Mike Tyson. Boss ni pero. Shout out. Joshua Cardel. Joshua Cardel. Shout out Cons. Amping na kun sa. Okay, Team Cebu City versus Team Karkar. Once again, this is Lowy Vlog Promotion organized by Boss Stanley. Diri sa korte ni Boss Niper. And this game is sponsored by Consiel, Honorable Joshua Ricardel. Daghang kayong salamat kon sa imuhang pabakbakan. Okay, game 1. Service yo Mia. Mika. Mika again. Idol. Shout out idol na to. Grabe. Ay Mia. Mia gym lead. Servisyo. Mika. Out ball. Makatira lang ni Ron, makatira lang niya. Ako na to. Servisyo Mika. Dawat Charmaine. Pila. Ay laga persa Bart. Bart. Ay laga persa para kuha ka sa team. Ay laga persa Bart. Bart ay laga persa ha. Ay laga pada Bart. Seryoso Bart. Serious lang Bart. Na! Charmaine! Na! Lumia di bunala ay! Gipart! Joanna di! Joanna di! Charmaine! Tuklo Joanna di! Na! Grabe sa mga idol din sa Azucena. Allah! Grabe ang suporto nilang apapart. Ay, di ba tabas-tabas? Gila, kalma. Balik. Pwersa. Grabe, abnala. Servisyo Pilat. Dawat Charmaine. Pilat again, the Kalma girl. Yes, sir. Saligi ni Max Tadre, saligi. Volleyball. Okay, game 1 ya. Game 1 ni mga idol. And this game sponsored by Consiel, Honorable Joshua Ricardel. And this is Lowy Vlog Promotion organized by Boss Stanley. Service yung Pilat. Service yung Papart. Once again, nagkasalamat sa itong pa-jersey ni Boss Jamie. Consiel Jamie Paglinawan. Grabe. Grabe fans. Papart ay. Okay, game 1 ng mga idol ha. And this game is brought to you by MX3 Capsule and Tea. Okay, game 1 ni mga idol ha. This is Lowy Vlog Promotion mga idol organized by Boss Stanley and sponsored our pinalanggan Consiel dira sa Barili, Consiel Honorable Joshua Ricardel. And daghang salamat sa jersey sponsor Jim Jam Tiloring. Thank you so much Cons. Ay Joanna di. Service yung Mia. Dawat Papart. Huwag yapon. Dian. Ay.
Kuha do, apart. Servisyo Mia. Inside division. Servisyo Mia. Wakabot. Akong idol. Palo na. Lupig mas tuset. Servisyo Mia. Ay, bugatag bunal papar gyud oy. Di pa sila teamwork god. Kaya luyo po na siya. Papa. Backstab muna si Charmin. Depende sa atong kambo. Okay, game 1 ni mga idol ha. And this game is sponsored by Consihal Joshua Ricardel. This is Louie Vlog Promotion and organized by Boss Stanley. Once again, daghang salamat sa atong jersey sponsor, Jim Jam Tiluring. Thank you so much. Consihal Jamie Paglinawan. Out. Inside division. Last ball ni ha, last ball. Ilaw ng pass na to. Last ball, Litas. Ay, napay serbisyo Charmin. Mura nagpalit. Napay serbisyo si Charmin. Kadagang tao na hilaw. Mala, Robia. Charmin. La, grabe papart sa dire. Ay, napwersa gid sila. Oh, Jim Jam Tiluring once again. Serbisyo pilat number 17. Tira para daog. Lagi out pag yun, oh? Gi out pag yun. Daghang kay salamat Consihal Joshua Ricardel sa imong pag-sponsor. Cons, thank you kayo. Na! Out ball! Diyan for serve. Tira para daog. La, napay chance, oh. Napay chance, ha? Tarong nga dol. Okay siguro na si Bansen. Napay chance. Kuha ko na moment. Mangkon. Lah. Delikado ba, oh? Lah. Kuya ba? Wala siguro. Okay siguro. Game 1 ha, game 1 mga idol. Pildiyan na gigit. Kaya ang nandiyan ko ako ng pinit part. Game 1 mga idol. Sige kagkuha na. Kasabaan yung ban-ban yun. Lah, kuha ki ba no? Papart. Lah. Rabi na po. Grabe. Na. Out ball. Game 1 pa ni ha, game 1 mga idol. Service yung Mia. Mika, Charmaine, kontrolado. Joanna D, Dian, Jim Lee. Allah! Short ball si Mia. Game 1 pa ni ha, game 1. Ibapart. Okay siguro. Huwag pa magbali. Wa pa magbali mga idol. Servisyo Jim Lee. Papart. Kontrolado. La! Kuha ka mo Papart. Na! Na! Kuha ka mo. Na! Gipart. Na! Papart. Abol. La! Grabe ang pasa sa sinang Papart. Oh! Part! La, grabe yan Indua. Once again, this is Louie Vlog Promotion, mga idol. And organized by Boss Stanley. Sponsored jersey by Jamie Paglinawan, Jim Jam Tiluring. Game 1 ha, game 1 mga idol, game 1. There is a women's bakbakan, there is a kurte ni Boss Niper. Rob, gana lang Rob. Service yung Mika, tira para daog. Na! Na! La! Kuha kipon! La! Kuha kipon, oh! Grabe taas sa game 1 nila mga idol. 9 minutes o 10 minutes ang nakuha nga oras sa game 1.
Nara atong full video dara sa YouTube mga idol ha. Atong i-upload sa YouTube na to. Baroy TV lang gyapon. Dian. Charmaine. Pilat. Charmaine again. Dawat Mika. Papart. Grabe hagbo ng Papart. Oy! Papart again. La. Joanna D. Allah kuha gibon. Joanna D. Out ball. Allah. Jeffrey nagpatay-patay pag dumagan. Oy, Jeffrey! Wa pa magdaog ha ang game 1 mga idol. Wa pa magdaog. Servisyo Pilat, tira para daog. Joanna D. Mika, Dawat Charmaine. Ay, nagimbol na gid ang game 1. Thank you so much mga idol. Grabe tao sa korte ni Boss Nipper. Gilaliman ka na.